बीरभूम आदिवासी गांव का जागरूक कीजिए साहिबा, बीरभूम आदिवासी गांव का जागरूक कीजिए साहिबा, कभी सारे चीज में Aku soseden kan, tang abu napai debo johar, aro abu nitto jai sini kita bon jelas salamku nih kita bon johar dah ya. Baha malah teman sagun daram kata bon, sanam koge nehor. ईते थायो कते बन संभव तो मन माकमा सुर संगी हो जा महे से का इने तायम मणिरामपुर मांझी बाबा मानिक मुर्मू बुहा नोआ हो डहार बाबुन बगिया जे हारतरा बुन नोआ निगुन कमिखिदा उनका भाबते बांखान आरो भालिबुन कमिया बोले आरो भालिस्का आरो उन कोराया बांगा नोआ दिसम हटावा इमेन दा थेन सेका धम हटावा बादा बम हटावा बांगा जितकार तहन हजू ए पोदा निफना हमरो जितकार हटावा जहां जाए होई बड़ा अच्छा मानिक मुर्मू आमा में अच्छा सुभान मुर्मू आमा कमिटी को जेटा अब हरा ऑप्शन को करा अभी नपाएगी नका जाना अब चिरो जीवन के नका जैसे बोलते हैं ओनागे से रोग तो मत दियो ना मंजी बाबा को नुकु सनम को पे है सेटर कांत बना मंजी बाबा टे नियागी नहर से नियागी बुझाओ चु
जे आर दो ताइनम दो बाबू तहना नित दिकु पुसिया समाज अडी लहारे अबुआ समाज एखोनो ताइनम रे और अबुआ टोला रे दो अरी चल हर दो कनाई मंझी उना खातिर मंझी की जुदी 22 अक्टोआ उना टोला दो चिकाते मांग से चिंता उना खातिर अब मंझी बाबा उठे नियागी नहर जे निया जे मंझी दड़ी जा हुई कना निया हो आबार परवर्ती काल रे जनो आरो जहां टोला रे बाकू लाह कान तबना उनको लाह चु लगी निया नोडा पे आंजम दिए तबना निया के पे आंजम दिए तबना जे अबू दिकु समाज अड़ी चितार रे चलाव कना और हर समाज तो अड़ी लतार गी मिला बुना नी दाबू दिकु मुसी आइमा भूल को बुझाव बुना जे बांग नी तो बीरभूम आदिवासी गांवताई मैंने कना समाज तिगु लगिन समाज लहा लगिन जे नोआ दो बांग तिगु मुसी नीति को मेना नोआ दो चीर बांग कना निया दो मी बारे कथा राजनीति गाल माराव कना बारे बारे नियगी मेन तबुना निया दो कुनो राजनीति पॉलिटिक्स दो बांग कना निया दो अबुआ संतान समाज रिनांग संगठन कान तबुना उना खतरी मिताबुना सनम बुया मिसरा बाबा कुटे नियगी ना और जे दिलाबुन मा अबुआ समाज लहा से गिबो निधि मा अबू जाना एने सिरिंग से जाना विषय रेगी जतो की क्यों अबू कुड़ी को से कुड़ा को से गोगो को मिश्रा को बाबा को जतो की को लावा एने सिरी रहो से जान विषय रहो नी दोलो पढ़ा रहो बो ताइनम गया चिता ओलो पढ़ा बो ताइनम निये जुदी बोन दाड़ी कान एने सिरिंग ओलो पढ़ा रहो बो दाड़िया उना खातिरी मेंडा जे अबुआ जहां मंझी बाबा बैसी को होया उना बैसी तला रे दो अबुआ समाज नांग की गालमारा जो लोग चलू नित समाज केटाई लगी आइमा दिकु पुसे एखोनो पर्यंत लय कान के सदस्य एवं गखुर कुड़ी कोड़ा को बीरभूम आदिवासी पहाटा खन अडी अडी फूल जोहार कथा हो कना तेहे नोडे अब बन जावराव कना जे लगे चिदा बन जावराव कना नोआ तो जतोय हर दो बांग बन बुझ दाड़िया बीरभूम आदिवासी गांवता हो का बीरभूम आदिवासी गांवता उद्देश्य चे नोआ बड़ाई लगे मेनकान तिहिन जी बुन नेलदा तिहिन जे अबुआ समाज रे नुन मारांग मिटै अनुष्ठान रे अबुरन संताल बोइहा से अबुरन बोहिन को संगीन खय फराक खय को आंजमिदा ओंडे दो चित होयो मेनकान नोंका गी जुदे अबुआ जुमित जुदी बांगबुन होय उचुआ ताले अबुआ समाज दो तीसो बांग लहा मिटे जिनिस तिहिना गिन लक्ष्य के तबुना दुबराजपुर ब्लॉक सकारेन सुकुमार सोरेन जहां टाइम में एमले तबुन उना टाइम रे मिटेन होड़ हो बाकु सेटेल दिना कथा होयो कना जहां टाइम में एमा उना टाइम लहारे पहुंचा होया तबे अबुआ कुकुनु दो मिटल तबुना आर बांखाय तो अबु नितो चिका तायम रे मेना बुना नोंका की तायम रे बुनते उना तो मेना आइमा होड़ा आइमा रकम रोड बुना आंजम किदा आइमा रकम को लई बुझेवा बुना तबे अबु तो संताल बुया कना बुन संताल दिगी मौज बुन बुझेवा नितो जुदी दिकुआ प्रोग्राम तहलेन खान नोआ छिपई टोला रेन होड़ मिटेन होड़ा रे बांग को तहे को सनाम प्रोग्राम नेल को सकेर को मेनकान नोआ गी लाजाव रिया कथा
যখন 1855 সালে সিধু কানু যখন হুল কিন হহো লেদা নোডে তো চি কটি গিদ্রে মেনা কোয়া বালে গিদ্রে হবর কেতে টাকা মুদ্রা কেতে তামাক রু আঁজমতে দমেল দমেল কয়েক লক্ষ হড় কো যাওরা লেনা নুনকিন কিন তাহে কানা সিধু কানু খয় তো আবো অনেক উন্নতি কানা অলক পড়া বন চিদা লাটু লাটু মোবাইল বন সঙ্গে ইদা ফেসবুক বন নেলদা খবর বন আঁজমদা মেনখান চিদ বন চিন্তা নিত আবো নোয়া কি সিগন্যাল বন ñamদা যে আবো সমাজ তো লাতারে বন লাগা লটো মুটু কা আর এটা যেটা সমাজ তো বন সিপিং রাখাপা তিহিন যদি নড়ে সুকুমার সরেন গাঁওতা পাহাটা খন মিবার টাকা যদি কয় লেবুন খাই চাঁদা মনে মনেতে এগের গেতের বন রুয়ার চালাও কোয়া দিকু পুষে যদি কালী পুজো দেবী পুজোর চাঁদাই কইব না 501 টাকা গর্ব কেতে লইয়া যতই হটে ইন তো নোয়া থান রে 501 টাকা কো কই নিদিনা ইন তো আডি উসরাই মা কোয়া নয় তাবো না আবো সান্তাল সমাজ নয় তাবো আবো হড় হপনা জুমিত আদো নিতো বীরভূম আদিবাসী গাঁওটা থাই বন ললিসদা আলে তো আডি নাহাচার আডি কষ্ট কো তো হয় লিয়া দিকু পুসি বাং কো আজমে তালে কথা নিদা বইয়া আম কিন্তু সান্তাল হপনা কথা বাম আজমে কান বীরভূম আদিবাসী গাঁওটা তো চিকায়া প্রথম রে আম কি সুধরলা হলেন না প্রথম রে আম কি বুঝলা হলেন না ইন তো অকই কানা ইয়া দাড়ি বাঁচি ইন চিকা দাড়ি আমি যখন সুকুমার সরেনা লই কিতা জুমিত রেকি বুইহা জুমিত বুন হাতাও দাড়িয়া জুমিত বাংখান দো বাং সিরি রহবে আঁজম কা রহবে আঁজম দা নিতো হলে লই পে কেনা ইকার একদম ঢোকা গিয়া দল রেকি বল কিছুদিন লাহারে এইখানে অনুষ্ঠান আমাদের আদিবাসী সমাজে আমাদের পৌষ মাসে পরব সেই উপলক্ষে আমাদের সমস্ত মডেলকে আমাদের তাদেরকে সম্মান দেওয়ার জন্যে সেই উৎসবটা তাদেরকে কিভাবে সম্বোধনা দেওয়া হবে? ওদেরকে আমাদের সম্মান দেওয়া হলো আমাদের সমাজে আমরা পাকড়ি বেঁধে তাদেরকে সম্মান দিই এই জন্যে যত আমাদের দুবরাজপুর শাখার যত মডেল ছিল আমাদের পরবের এই পরব মাস পৌষ মাসের দিনে তাদেরকে পাকড়ি বেঁধে সম্মান দেওয়া হয়েছে। কতজন মঞ্জি বাবারা এসেছিলেন? দুবরাজপুর শাখার 50 জন মঞ্জি বাবা। এখানে কে কে উপস্থিত ছিলেন? এইখানে আপনার বীরভূম আদিবাসী গাঁওতার লক্ষণ হেমব্রম, বীরভূম আদিবাসীর অনেক সম্পাদক, বীরভূম আদিবাসীর আরও আপনার অন্যান্য ব্যক্তি মহাশয়রা সমস্ত লোকই উপস্থিত ছিলেন। আপনার নাম? আমার নাম সুকুমার সোরেন, বীরভূম আদিবাসী গাঁওতার দুবরাজপুর ব্লকের সম্পাদক।